Hi! Today, we're here at Takewood Hills, Barangay Agusan, Cagayan de Oro. Mauni ang balay nga bungalow tanawon sa gawas, pero sa sulod, dako siya, loft type, 4 bedrooms, and 4 toilet. Naani siya lot area nga 250 square meter. Nakatsada, pwede pagid siya bank financing. So, i-reserve lang nimo for 100,000, deducted sa total contract price. 10% which is 1.2 million, pwede nimo siya bayaran for 6 months. And the balance, mao na to ang pwede i-loan sa bank. Kung ganahan ka makabalay dinhi sa peaceful community, dinhi sa Takewood Hills, goods kaayo ni siya for your retirement if OFW ka. Because the subdivision alone is facing Makahalar Bay, makita gyud nimo ang dagat. 24/7 security and naapod siya amenities. Swimming pool, clubhouse, and basketball court. Around 20 minutes lang to CDO proper. Mga 10 minutes if ever nga gusto ka mag-grocery, 10 minutes lang from Puerto Gaisano. This is one unit only, ready for occupancy. By the way, Takewood Hills is owned and developed by A. Brown Company. Parehas lang siya owner sa Xavier Estates. So, sa taas is naa siya 2 ka room and 1 CR nga common. Sa ubos naa siya 3 CR and 2 rooms. Dool pa jud ni siya sa clubhouse nga balay. So if you are interested, send me a message today. Thank you.